دکتر محترم برای من خیلی باعث شرف است که در این چهاربینی سطحی بلند یعنی چهاربینی کنفرانس بین‌المللی که بخش داشته است بابت 10 ساله عمل آب برای رشد استوار سال 2018 تا 2028 همچون وظیفه‌ای که من دارم یعنی پرزیدنتی این شورا می باشم در چارچوبه فعالیتم در سازمان متحد می‌خواستم اظهار سپاس رو با حکومت جمهوری تاجیکستان برای به تشبس‌هایشان بیان نمایم و برای آنکه در دوشنبه این چهاربینی سطحی بلند را قبول کرده ایستادند و التماس اینچنین قبول نماید منتداری من را بابت سطحی والای مهمان نوازی که من آن را بیان می‌کنم با حکومت جمهوری تاجیکستان و خلق جمهوری تاجیکستان. البته ما می‌دانیم که بابت افضلیت‌ها در تمام سمت‌ها علاقه داشتن به هدف‌های رشد استوار، سانیتاری، تندرستی و کشاورزی. البته در همه سمت‌های اساسی ما باید همیشه تلاش کردیم بابت در روحیه هماهنگسازی بابت پیشگیری تهدیدها همیشه در همبستگی فعالیت نماییم و البته برای رسیدن به هدف رشد استوار رقم 6 آن ما را وادار می‌سازد که ما باید شوراهای فوری را اندیشیم تا که برای همگان دسترسی و حقوق‌های فطری هر یک شخص بابت داشتن دسترسی به سرچشمه‌های امن آبی تازه و سانیتاری داشته باشند و اینچنین ما باز بابت عهده‌داری هایی که به خود گرفته‌اند اون از تنها رسیدن به هدف‌های رشد استوار رقم 6 وسیع‌تر میباشد. یعنی فرض کنیم هدف رشد استوار رقم 2 اینچنین بابت فعالیت‌ها در سمت کشاورزی بابت بالان برداشتن استحصالات کشاورزی برای تامین امنیت غذایی و هدف رشد استوار رقم 3 بابت سلامتی و نیکوحوالی. در اینجا دسترسی به سانیتاری و گیگین خیلی و خیلی مهم میباشد. هدف رشد استوار رقم 11 بابت اداره کنی استواری ذخیره آبی بابت تامین نمودن حالت خوب برای اهالی که در شهرها زندگی میکنند. هدف رشد استوار بابت رقم 15 بابت عمل در سمت اقلیم. در اینجا البته باز هم این نشان میدهد اون رو که آب برای همه هدفها یعنی یک عنصر مهم میباشد. ما باید اعتراف نماییم که نقش زنان، جوانان و دیگر طرفهای منفعت دار باید در بابت تامین نمودن دسترسی به آب در آینده خیلی مهم باشد. این نه تنها بابت ترتیب دادن خریطه را میباشد، این چنین بابت عهده‌داری های ما باید اداره کنی استواری ذخیره‌های آبی میباشد و در اینجا البته ما باید از امکاناتی تأسیس نمودن یعنی شرایط اینکلوزیوی فراگیری که همگان باید در این جریانی که ما میخواهیم به تغییرات یعنی کلی رسیم برای بهتر نمودن حالت اشتراک آنها را تامین نماییم و البته هدف اساسی این استوارنوکی را تامین نمودن و نیکوحوالی اهالی میباشد. من میخواستم بابت سهمگذاری که در این سمت یعنی در بابت اداره کنی همگرایانه ذخیره آبی تلاش می‌ورزند گفته گذارم و البته در این سمت البته همه اون اهالی که در عموما در این سمت همان جانب‌هایی که در این سمت در آلودگی اشتراک میکنند مهم است که ما باید همه اونها رو یعنی آوازهایشون اونها رو شنویم در راه قبول نمودن قرار و اینچنین البته احترام گذاری نماییم به حقوق‌های اونها و تشبس‌هایی که پیشنهاد می‌گردند و اینچنین ما باید همکاری و شریکی رو و وسعت دادن این گونه همکاری رو بابت تامین نمودن دسترسی استوار با آب باید ما تامین نماییم. خانمان و جنابان اشتراک فعال شما بابت حفظ آب همچون ذخیره اساسی ما بینم ما باید فعال باشیم و البته هدف یکم یعنی نیست نمودن گرسنگی رقم
16 فرض کنیم بابت صلح امنیت و انستیتوت‌های قوی همه همین هدف‌هایی که نمبر نمودیم آنها به واسطه وابستگی دارند در 10 ساله می آمده از دسترسی داشتن و ادراک درست ذخیره‌های آبی و البته بابت وسعت دادن شریکی اینچنین جلب طرف‌های منفعت دار بلند برداشتن مبلغ‌گذاری در این ساحه جلب دایره‌های علمی و وارد نمودن نوآوری یعنی اینواسیون در سطح محل اینچنین ما باید چورندشی نماییم و البته ما باید تلاش‌های خود را در سمت رسیدن به هدف‌های رشدی تمام هدف‌های رشدی استوار باید تیزانیم چون که وقت کم مانده است و تا ماه سپتامبر که سمیتی که در پیش ما ایستاده است ما باید اینچنین قدم‌های استوار مانیم تا که با تغییرات‌هایی که روبرو می‌شویم تیار باشیم و البته یک چیز رو ما باید در مد نظر داشته باشیم که یعنی نسل‌های حاضره و آینده وابستگی زیاد دارن از اون قرارهایی که عین حال قبول میشوند در بخش یعنی مسائل رشد که با آب وابسته شده است روانه شده است. میخواستم اظهار سپاس رو با حکومت جمهوری تاجیکستان با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای جمع‌آوری جامعه جهانی در دوشنبه اظهار سپاس رو بیان نمایم و امیدوارم که خیلی مذاکرات خوب خواهیم داشت و مکالمه خوب خواهیم داشت. تشکر. Monsieur le Président de la République du Tadjikistan, Mesdames et Messieurs, Дамы и господа, I would like to apologize я because I'm going to speak in French. хочу принести свои извинения, поскольку я буду выступать на французском языке. Je voudrais vous remercier, Monsieur le Président, d'avoir invité le Gabon à prendre part à cette réunion qui traite d'un sujet particulièrement important parce qu'il concerne l'humanité. L'eau est l'un des biens qui ne fait pas de distinction entre les êtres humains. Tous humains, nous respirons et nous buvons de l'eau. Et chaque fois que la question de l'eau est en discussion, nous nous sentons globalement, mais aussi individuellement concernés. C'est en raison de l'importance de cette question que j'ai fait le déplacement de ce jour. Et je voudrais féliciter le Tadjikistan d'être au milieu de cette décennie 2018-2028 en train d'animer le thème de l'eau en tant que bien concernant l'ensemble de l'humanité. Merci de nous avoir associés. Je ferai mon intervention tout à l'heure dans la séance plénière. Je vous remercie. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي. Our God was telling us, it is indeed an honor برای ما باعث شرف است شما همراه بودن در این کنفرانسی بین‌المللی سطحی بلند گروهی بانک اسلامی رشد البته عرض سپاس میکنم به حکومت جمهوری تاجیکستان برای تشکیل نمودن این چهاربینی که هر 2 سال اشتراک می شود در چارچوبه 10 ساله بین‌المللی آب برای رشد استوار در همکاری با سازمان ملل متحد که از سال 2018 این جانب خیلی فعال می باشد. حکومت کشور بابت ذخیره‌های آبی و وسیع نمودن همکاری بین‌المللی اینچنین واکنش دادن به آن دشواری‌هایی که در سطح گلوبالی ما روبرو می‌شویم بابت امنیت و امنیت آب و تغییریابی اقلیم. اینچنین این یک وقتی می باشد که از دوم کنفرانسی که سال 2022 در دوشنبه برگزار گردیده بود و معروضه سازمان ملل متحد که پارسال سال 2023 در نیویورک برگزار گردیده بود عمل‌های استراتژی و شریکی برپا گردید
дар бобати пайгирии ан масоиле ки ба об мансуб аст. Хонум ва ҷанобон, бобати идоракунии ҳам гироёнаи захираҳои обӣ яке аз самтҳои асосӣ мебошад барои сиёсати бонки мо, ки аз моҳи сентябри соли 2020 инҷониб мо таваҷҷӯҳ зиёд равона кардем дар кишоварзӣ фарз кардем яке аз сохторҳои асосии истеъмоли об. мо албатта дар ин ҷо бобати захиракунонии обҳо ва беҳтар намудани даромад аз фаъолияти кишоварзӣ дар ин ҷо амиқан дар Тоҷикистон низ мо дар ин самт бевосита дар водии Данғара, дар манотиқи Данғара албатта якчанд барномаро бо саҳмгузории 36.7 миллион доллар татбиқ намуда истодем ва бобати модернизатсияи системаи ирригационӣ дар ин минтақа ва албатта бевосита ҷорӣ намудани обёрии қатрагӣ ва аз аввали фаъолияташ бонки исломии рушд бобати рушди деҳот ва кишоварзӣ 124 миллион доллар равона кардааст. Бобати об таъминкунӣ ва санитария дар манотиқи шаҳру деҳот албатта мо якчанд барномаро пиёда намуда истодем ва бобати идоракунии об ва ҳамкории минтақавӣ ва интегратсия инчунин мо кӯмаки худро пешниҳод менамоем. Барои мисол моҳи апрели соли гузашта мо 150 миллион доллар маблағгузориро барои НБО Роғун пешниҳод тасдиқ намудем ва ҳуҷҷатро дирӯз тасдиқ намудем, имзо намудем ва ин лоиҳа, ин ташаббуси хеле муҳим мебошад бобати на танҳо бевосита барои баланд бардоштани иқтидори энергетикии Тоҷикистон, балки барои қонеъ гардондани эҳтиёҷоти тамоми минтақаи Осиёи марказӣ. Ва вақте ки НБО Роғун бевосита фаъолияти пурраи худро оғоз мекунад, бо иқтидори пурраи худ метавонад صادراتی انرژتیک را با کشورهای همسایه زیادتر براهماند که برای اقتصادیات کشور خیلی مهم می باشد و البته بانک اسلامی رشد با بانک جهانی با بانک سرمایه‌گذاری اروپا و دیگر شریکان مالیوی در مبلغ‌گذاری این ساختمان همراه همکاری میکنیم، مبلغ‌گذاری میکنیم که این یکی از نمونه‌های برجسته شریکی میباشد و جناب عالی نوبسته از آن دستاوردهایی که در چارچوبه رسیدن به هدفهای رشد استوار رقم 6 صورت گرفته شدند و البته آن فورم هایی که در بالی اندونزیا 2 هفته پیش شده گذاشتند در این جانب حالا نیز ما باید چاره‌های مشخص را اندیشیم و 25 میلیون بخشش شد 258 میلیون اهالی تا حاضر از خدمت رسانی خیلی عادی آب تامین کنی در منطقه سب‌صحرا استفاده می‌برند و برای اینکه کشورها البته سرمایه‌گذاری زیادتر بابت بهتر نمودن دسترسی به آب شوکی برای اهالیشان توسط استفاده‌بری از انواع سرچشمه‌های آبرسانی عبوری متمرکز گویم خیلی لازم میباشد. البته این چنین با دیگر ذخیره و مانند جمع‌آوری آبی باران و غیره و تنها 35% اهالی در آنجا از خدمت‌های سانیتری که برتر باید شاید برای مانده شدن استفاده بری میکنند و البته در این زمینه بانک اسلامی رشد به واسطه تکیه میکند به دستگیری تمام کشوران اعضایش تا که تلاش‌های خود را دوام دهد در بابت مبلغ‌گذاری لایحه‌ها در سکتور آبی و البته دستاوردهایی که در 10 ساله آب برای رشد استوار ما به آن میرسیم با ما امکان پذیر میگردد تنها توسط درست استفاده کردن ذخیره‌های آبی و عموما همکاری گلوبالی و بین‌المللی ما باید عهده‌داری‌های خود را فراموش نکنیم بابت پرینسیپ‌های عمل 10 ساله آب برای رشد استوار و ما باید حرکت کنیم که تمام شخصان نابسته از جایگیرشویشان از کدام منطقه که میباشند باید دسترسی به آبی بی خطر و تازه داشته باشند. تشکر زیاد.
محترم جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تراکشیون چهارمین امروزه خانم و جنابان برای من باعث شرف است که سوم کنفرانس بین‌المللی سطح بلند که بخش از به 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018 2028 این چنین می‌خواستم عرض سپاس رو محترم جناب عالی امامی رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان و خلق تاجیکستان بیان کنم برای مهمان نوازی سطح عالیشان و پذیرایی گرمشان که با تمامی یعنی هیئت‌ها پیشنهاد نمودند و البته ما می‌دانیم که در سطح بین‌المللی البته جامعه ما جامعه جهانی در بابت آن تهدیدهای نو با دشواری زیاد روبرو شده است از جمله در بابت بلندشوی حرارت هوا که خیلی تهدیدآور میباشد که با 1.5% رسیده است و این به واسطه با تغییرات اقلیم با عاقبت‌های فلاکت‌آور وارد شده است آبشوی شدید در یخ‌ها و 2.4 میلیون آدم در دنیا در مناطق زندگی میکنند 2.4 میلیارد انسان در مناطق زندگی میکنند که از آب تنقیصی میکشند و البته ما باید اداره کنی آب رو با حقیقت حاضره ما باید در با حقیقت حاضره ما باید به واسطه آن رو با نظر داشته آن عمل کنیم و البته کنفرانسی که در نیویورک سال 2023 برگزار گردیده بود در اینجا معروضه آن یعنی عمل برای آب از نتایج بررسی مسائل اساسی در سمت آب پس از آنمان چهاربینی یعنی به دست آمد و البته این سال در دوشنبه کنفرانسی که ما برگزار نموده استادیم این به واسطه بابت تطبیق نمودن معروضه عمل برای آب میباشد و یک پلتفرم خیلی مهم میباشد که بابت تبادل تجربه و پیشنهاد نمودن راه‌های حل مشکلات این چنین پرزور نمودن همکاری یک پلتفرم خیلی مهم میباشد و البته میخواهم از همه شما دعوت کنم که در این جاده همه فعال باشیم و پیشنهادات مشخصی خود را به واسطه در این جاده پیشنهاد نماییم و پارسال در نیویورک کشورهای اعضا مذاکرات را بابت رزولوسیون من بعد رزولوسیون برای بابت کنفرانس آبی سال 2026 به قید کرده گذاشتند مذاکرات در آنجا آغاز شد و کنفرانس دوشنبه البته همان عهده‌داری‌های ما را باز هم در این سمت به واسطه مهمیت آن را قید می‌کند و دیرکتور جنرالی سازمان ملل متحد موشی جنرالی سازمان ملل متحد جناب آنتونیو گوترش در این سمت به واسطه در مشاوره با کشورهای اعضا بابت استراتژی عمل برای آب گفته گذاشتند و این به واسطه بابت احتیاجات کشورهای رو به رشد در بابت احتیاجات و آب در اینجا سخن می‌رود و این چنین بابت ترتیب دادن نقشه کار این چنین سیستم آن در سطح هر یک دولت این چنین در این سمت باید فعال باشند و فعال می‌گردند و من از همه دعوت می‌کنم که بابت درست اداره کردن ذخیره‌های آبی همیشه راه‌های حل بهترین رو پیشنهاد نماییم و با کار امروزمان موفقیت خواهیم. محترم جناب عالی محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب امامی رحمان خانمان و جنابان اشتراکچیان محترم پیش از همه میخواستم عرض سپاس را بیان کنم به حکومت جمهوری تاجیکستان برای به واسطه سهم‌گذاریشان بابت افضلیت گذاری در مسائل آب در سطح بین المللی و برای تشکیل نمودن این چهاربینی مهم. آب در زندگانی ما مردم انسان ها خیلی نقش مهم می‌بازد و این عنصری از همه مهم میباشد بابت
احتیاجات اساسی انسان که برای تمامی یعنی مرحله های حیاتی ما مهم باشد. به هر حال بلند افزودن احتیاجات به آب و ما یک زمره یعنی دشواری ها رو نشان میدهد که با آن ما روبرو شده استادیم و البته بابت به واسطه احتیاجات هایی که ما روبرو میشویم تمام مردم باید در به واسطه چهره اندیشی در این سمت باید فراگیر باشد، همه باید در این جریان اشتراک کنند و البته ما بابت تشبث آب برای رشد استوار همین گفتنی هستم که این یک چیز رو باید همگان خیلی درست درک کنند. دسترسی با آبی توزه این حقوق فطری انسان باشد، یعنی از سبب آنکه آن با زنده ماندن مردم خیلی از آن وابسته باشد و آب یک عنصر اساسی بود برای همگان از اول. یعنی در اینجا از نقطه نظری این چنین دینی نیز آب همیشه مهمیت آن قید گردیده بود و آب البته فاکتوری که عامل رشد می باشد و نارسایی یا که نادرست استفاده بردن ذخیره آبی می تواند سد راه رشد انسانی گردد و البته آب اینچنین برای انسان ها تهدید احتمالی رو اینچنین ایجاد می نماید از سبب فرض کنیم حالت های یا فعالیت های گوناگونی طبیعی. باید ما خط کنیم که در بابت خوف تغییرات اقلیم که در تمام جریان عملکنی سیستم های غذایی یعنی سیستم غذا تاثیر خود را میرساند، میتواند اینچنین از سبب تغییرات اقلیم ضرر بیند. البته بابت افلاس شوی که افزوده استفاده است، افلاس شوی هوا و آب این میتواند از سبب نادرست استفاده بری با اهالی آسیب پذیر ضرر زیادتر میرساند و البته تأمین نمودن دسترسی با آبی توزه، سانیتاریه و گیگین به واسطه خیلی در نزد ما وظیفه‌های زیاد رو گذاشته شده است و البته بابت پیشگیری نیروها اینچنین یا که با وجود آمدن این یا آن نیروی بین المللی از آب وابسته است. اینچنین به هر حال ما باید به واسطه یک چیز رو قید کنیم که آب میتواند کامپوننت اساسی باشد و همچنین عنصر همکاری و مکالمه باید خدمت کند و امکانات برای امنیت و همزیستی و البته ما میگیم کانتکست گیدروسولیدارنست یعنی و دیپلماتیای گیدرودیپلماتیا باید در همیشه یعنی اصولهای درست را براه بریم بابت پیشگیری این یا آن کنفلیکت یا نزاع. اینچنین ما باید به واسطه بابت دقت مخصوص بابت حالت کنونی کمبزاعتان باید به واسطه داشته باشیم و رشد کشورها به واسطه باید همین گونه برای مانده شود که با کشورهای رو به رشد و کشورهای کمبزاعت ما باید زیادتر کمک کنیم. در بابت مسائل جناب پرزیدنت در بابت مسائلی که با آب منصوب است البته این مسلم است که اصول‌هایی که تشبث‌هایی که به واسطه باید تطبیق گردند هر چه زودتر باید پیشنهاد شده تطبیق گردند و وظیفه ما این به واسطه مساعدت نمودن به واسطه همچون فرزندان خدا ما باید در این جریان از دیگر دستگیری پیشنهاد نماییم و به واسطه سمبزور باشیم بابت رشد همه‌جانبه با استفاده از آب همچون ثروت بی‌بها. تشکر برای توجهتان. محترم جناب عالی، محترم امام علی رحمان، خانمان و جنابان
پیش از همه من میخواستم بگم که در اینجا خیلی باعث خرسندی است در اینجا قرار داشتن، چطوری که اکثر شما میدونید من در این منطقه خیلی زیاد من فعالیت نمودم. تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه برای من همچون خانه دوم میباشند، برای من باعث شرف است در اینجا اشتراک کردن و البته من به نهایت خرسند از آن هستم که امکانیت داشتم که در مسئله آب با جناب عالی محترم امالی رحمان همکاری نمودیم و میتونم بگم که با جناب عالی محترم امالی رحمان ما یک در سیمای اون کس یک سفیر یگانه رو میبینیم در بابت پیشبرد معروضه آب و آنی که تاجیکستان پیشه خود نموده است در بابت پیگیری از این مسائل. این یک عهده‌داری تاجیکستان رو، حکومت جمهوری تاجیکستان رو و هر یک که از نمایندگان اهالی جمهوری تاجیکستان رو نشان میدهد و بابت پیشگیری از این بحران‌های مربوط به آب این چیزی خیلی مهم میباشد. من دو چیز رو قید کردم. آیا ما بابت چراندشی نسبت پیشگیری بحران‌های مربوط به آب چراندشی کافی تطبیق نموده شده یا نه؟ دستاوردها هستند لیکن کفایه نیست. در منطقه صحرا و یک قسمت آسیا در سالهای پس از 2000 ما میتونیم ببینیم که اونها دسترسی مشکلی میکشن از دسترسی به آب تازه. در کشورهای زیاد این خیلی وسیع شده است این مشکلی. یعنی معنی اون رو دارد که همچون کلکتیو ما باید یک جایه بابت پیشبردی تطبیق این معروضه پیگیری این معروضه باید همکاری کنیم. برای چی این رخ داده است؟ وقتی که ما تحلیل بزنیم بابت خراجات هایی که در بواسطه سطح آب سانیتاری و گیگینه صرف می‌گردد، می‌دونید در به طور میانه حکومت ها فقط 1.2% بودجت سالانه شون را به سمت سکتور آب که صرف میکنند که فرض کردیم برای ترانسپورت فرض کردیم سمت ترانسپورت زیادتر روانه می‌سازن با استوای مالی رو. یعنی این نشون میده که بابت وقتی که ترتیب بودجت از طرف وزارت‌های مالی کشورها ترتیب داده می‌شود اونها آب رو همچون افضلیت نمی‌بینند. وقتی که اگر که دولت‌ها اگر این گونه نظر نسبت به افضلیت گذاری این گونه نظر نسبت به آب داشته باشند ما به یگان دستاورد نمی‌رسیم. البته وقتی که به مبلغ گذاری دولتی از طرف تمام کشورها که در اینجا اشتراک دارن همه باید قسمی این جریان باشند. و دوم نکته که من می‌خواستم قید کنم بابت خراجات های دولتی اگر که این گونه حالت دوام یابد ما نمیتونیم امید به آن بندیم که به هدف رشد استوار رقم 6 میرسیم. و بابت فقط آب من حاضر سانیتاری آب فقط گفته میگذارم، من نسبت پیشگیری سیل و دیگر آفت‌های طبیعی نمیگم. بابت حکومت ها وقتی که اگر آب رو افضلیت زیادتر گذارن و مبلغ گذاری رو زیادتر نمایند این هم حتی کفایه نمی باشد. یعنی باید ما عهده‌داری زیادتر رو داشته باشیم بابت ترتیب تشکیل نمودن یک تأسیس نمودن اون نهادهایی که در سمت همگرایی و هماهنگسازی فعالیت نهادهایی که در سکتور آب فعال می باشند باید ما توجه به آن سازیم. یعنی زیادتر باید سرمایه این چنین بخش خصوصی نیز جلب گردد. خیلی مهم باشد که ما باید در اینجا شریکی دولت و بخش خصوصی رو برامانیم. بانک جهانی این بانک شما می باشد. ما در اینجا برای چی قرار داریم؟ ما باید با همه کشورها کار کنیم. ما میخوایم در رابطه با اون پورتفولیوی فعالیت هایی که ما داریم با زیادتر وسیع‌تر فعالیت نماییم. و البته ما در همکاری با گروه بانک جهانی و دیگر تشکیلات مالیوی بزرگ که در اینجا قرار دارند حرکت میکنیم که تمام اون برنامه‌های فوری که باید تطبیق گردن در آن سهمگذار باشیم. و البته امیدوارم که کنفرانس دوشنبه خیلی به طور باثمر انجام می‌یابد. تشکر زیاد. یازدهم ایون اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در حاشیه کنفرانس سیوم بین المللی آید به 10 ساله
байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ Ли Ҷунҳуаро ба ҳузур пазируфтам. дар мулоқот масоили ҳамкории ҷумҳурии Тоҷикистон бо созмони милали муттаҳид ва ниҳодҳои он баррасӣ гардид. ба туфайли ҳамкории босамари Тоҷикистону созмони милал бахусус бо дафтари шумо ташаббусҳои мо дар арсаи байналмилалӣ ҷонибдории васеъ пайдо карданд. қабули 10 қадномаи марбут ба обу иқлим аз ҷониби маҷмӯи умумӣ тасдиқи ин гуфтаҳост, изҳор доштанд президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. зимни мулоқот масоили обшавии пиряхоб, тағйирёбии иқлим, оқибатҳои таъсири манфии он, ҳифзи муҳити зист ва боло бурдани иқтидори тавлиди нерӯи сабз мавриди муҳокима қарор доштанд. таъкид гардид ки Тоҷикистон аз талошҳои дафтари Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар самти таҳкими ҳамкории дуҷониба дар самти илм, технология ва инноватсия ва расидан ба ҳадафҳои рушди устувор пуштибонӣ менамояд. ҷонибҳо ҷиҳати рушди ҳамкорӣ дар самти рақамикунонӣ, соҳаҳои илму маориф, тандурустӣ, фарҳанг ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ омодагии худро изҳор доштанд. дар ҳафти мулоқот оид ба аҳамияти қабули ташаббусҳои ҷаҳонӣ аз қабили эълон намудани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо, инчунин таъсиси фонди мақсадноки байналмилалӣ оид ба масъалаҳои ҳифзи пиряхҳо табодули андеша сурат гирифт. با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ملاقات سودمند داشتم. از نام سازمان ملل متحد با رهبریت حکومت جمهوری تاجیکستان خاصه پرزیدنت آن امامعلی رحمان در پیشبرد روزنامه جهانی آب بهای بلند می‌دهیم. از اظهارات الهام بخش امروزه جناب عالی خیلی روح بلند گردیدیم. سازمان ملل متحد جانبدار ادامه همکاری با تاجیکستان برای پیشبرد دسته‌جمعانه روزنامه آب در دایره هدف‌های رشد استوار میباشد. 11 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи конфронси сеюми байналмилалӣ оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 котиби иҷроияи комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии Созмони Милали Муттаҳид барои Осиё ва Уқёнуси Ором хонум Армида Салсия Алишаҳбанаро ба ҳузур пазируфтанд. Тоҷикистон саҳми Созмони Милали Муттаҳид ва рӯзномаи 2030 онро дар ҳалли масъалаҳои мубрами байналмилалӣ ва мушкилоти ҷаҳони муосир муҳим медонад. изҳор доштанд дар оғози суҳбат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. аз сатҳи ҳамкорӣ бо Созмони Милали Муттаҳид ва ҳама ниҳодҳои он изҳори қаноатмандӣ карда шуд. дастгирии комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии созмон дар самти дастрасӣ ба нерӯи устувор, рушди кишоварзӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ зарур шуморида шуд. нақши комиссия дар иҷрои барномаи миёнамуҳлати рушди Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 назаррас арзёбӣ гардид. дар ин зимн дар доираи комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ таҳкими заминаи меъёрии ҳуқуқии ҳамлу нақли бисёрҷониба, рушди инфрасохтори он ва таъсиси марказҳои логистикии минтақавӣ амри муҳим дониста шуд. ҷорӣ намудани технологияҳои рақамӣ, низоми зеҳнии нақлиётӣ ва тағйирёбии иқлим аз мавзӯъҳои дигари мулоқот буданд. дар ҳафти вохӯрӣ ҷонибҳо ҳамчунин оид ба дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳ табодули андеша карданд. ман хеле хушнудам ки дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе қарор дорам ва дар чунин конфронси сатҳи байналмилалӣ иштирок менамоям. мехоҳам ба президенти Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои ташкил ва баргузор намудани чунин конфронси сатҳи олӣ миннатдории худро баён намоям. ҳаминро қайд карданиям ки Тоҷикистон дар ҷаҳон миёни дигар давлатҳо оид ба масоили об лидери асосӣ эътироф гардидааст. об ин манбаи муҳим барои зиндагии инсон ва муҳити атроф маҳсуб меёбад. об ин калиди гардиши рушди иқтисод, солимӣ ва пешравӣ дар ҳама самтҳои ҷомеа дониста шудааст. умедворам ки натиҷаҳои ин конфронс барои тақвияти ҳамкориҳо миёни ҳукуматҳо ва шарикони рушд мусоидати зиёд мекунад. ба кори конфронс барор таманно дорам. 11 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам
эмомалӣ раҳмон дар доираи конфронси сеюми байналмилалӣ оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 раиси иҷлосияи 78-уми маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид Денис Фрэнсисро ба ҳузур пазируфтанд. мо маҷмӯи умумиро ниҳоди муҳими созмони милал медонем ва нақши онро дар қабули қадномаҳои ҳаётан муҳим қадр мекунем, изҳор доштанд президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. зимни мулоқот масоили ҳамкории Тоҷикистон ва Созмони Милали Муттаҳид баррасӣ гардида аз ҷонибдории ташаббусҳои ҷаҳонии кишвари мо дар самти обу иқлим ва дастгирӣ аз тадаррукоти конфронси кунунии душанбе ба раёсати маҷмӯи умумии созмон изҳори сипос карда шуд. ҷонибҳо дар рафти вохӯрии масоили қабул ва амалисозии барномаҳо аз қабили барқарорсозии эътимод ва эҳёи ҳамбастагии ҷаҳонӣ, рӯзномаи 2030 оид ба рушди устувор, татбиқи ҳадафҳои 10-солаи об барои рушди устувор 2018-2028 ва стратегияи миллии рушди Тоҷикистон то соли 2030-ро муҳокима намуданд. обшавӣ бо сурати пиряхҳо, мушкилоти дигар дар раванди тағйирёбии иқлим номида шуда, қабули қадномаи маҷмӯи умумӣ дар бораи эълони соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо иқдоми саривақтӣ арзёбӣ гардид. бо ибтикори Тоҷикистон қабул гардидани қадномаи маҷмӯи умумӣ оид ба рӯзи ҷаҳонии футбол барои рушди соҳаҳои варзиш аз ҷумла футбол муҳим шуморда шуд. бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мулоқоти хубе доштем. ҷаноби олӣ манро самимона пазируфтанд ва ин бори дигар аз он гувоҳӣ медиҳад ки мардуми тоҷик хеле миллати меҳмоннавоз мебошад. тавре медонем ҳадафи рушди устувор вуҷуд дорад ки ба захираҳои обӣ алоқамандии хос дорад. ҳадафи асосии раванди оби душанбе пеш аз ҳама дастрасии мардум ба оби тозаи ошомиданӣ дар саросари ҷаҳон аст. зеро об дар ҳақиқат манбаъ ва сарчашмаи ҳаёт мебошад. мо оид ба рушди ягон соҳа бидуни об сухан гуфта наметавонем. аз ин рӯ мо бояд нақшаи чорабиниҳои умумии ҷаҳониро таҳия созем то муайян намоем ки сармоягузориро барои истеҳсоли об бештар созем. ман на танҳо кишварҳо, балки бахши хусусиро дар назар дорам ки бо шахсони алоҳида ва фарҳангҳо кор мебаранд. дар рафти мулоқот ҳамчунин ба масъалаи қабули қарори маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид оид ба эълони рӯзи ҷаҳонии футбол ки бо ташаббуси Тоҷикистон сурат гирифт, таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намудем. аксарияти аъзои ассамблеяи генералӣ ин пешниҳодро якдилона ҷонибдорӣ намуданд. аз рафти корҳои сохтмонӣ дар сарбанди нерӯгоҳи барқи обии Роғун низ шинос шудам ки корҳо дар ин иншооти муҳим бо суръат идома дорад. 11 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи конфронси сеюми байналмилалӣ оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 котиби давлатии Ватикан кардинал Петро Паролинро ба ҳузур пазируфтанд. дар ҷарони суҳбат масоили таҳкиму густариши ҳамкории дуҷониб баррасӣ гардид. мо дастгирии Ватиканро аз ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон дар соҳаи об ва иқлим хеле қадр мекунем ва иштироки шуморо дар чорабинии имрӯзаи муҳими байналмилалӣ масоили дигари ин дастгирӣ медонем, изҳор доштанд дар оғози суҳбат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. натиҷаҳои гуфтушуниди сатҳи олии Тоҷикистон ва Ватикан ки 26 апрели соли 2024 баргузор шуда буд, қадами муҳим дар роҳи вусъат додани ҳамкории минбаъдаи ҳар ду тараф арзёбӣ гардид. ҷонибҳо зимни мулоқот оид ба масоили мубрами ҷомеаи ҷаҳонӣ аз қабили тағйирёбии иқлим, таъсири он ба муҳити зист, мавзӯоти норасоии оби ошомиданӣ ва коҳиш додани зарари он ба иқтисоди кишварҳо табодули андеша карданд. таҳкими ҳамкории кишварҳо дар соҳаҳои гуманитарию фарҳангӣ, илм, сайёҳӣ зарур шуморида, ҷонибҳо изҳори итминон карданд ки талошҳои муштараки ҷонибҳо ба раванди рушду тавсеяи равобити мусоиди Тоҷикистону Ватикан такони нав хоҳад бахшид. дар рафти мулоқот ҳамчунин оид ба дигар мавзӯъҳои мавриди таваҷҷӯҳи ду ҷониб гуфтугӯи судманд сурат гирифт. Прежде всего, я хотела бы выразить благодарность господину президенту
за приглашение, за приветствие на этой конференции, в которой мы участвуем. Можно сказать, что это визит Святого Престола сюда, в Таджикистан, является таким продолжением визита господина президента в Ватикан, который был в апреле этого года, и во время которого мы смогли обсудить интересующие нас общие темы. И вот на той предыдущей встрече как раз господин президент выразил желание усилить и углубить наше сотрудничество и взаимоотношения. И как раз наш визит сюда очень вписывается вот в это желание. Мы говорили о том, что Таджикистан и Святой Престол могут усилить свой диалог для решения общих мировых проблем, как, например, проблемы экологии, а также и других вызовов современного мира. И также в конце мы затронули наши двусторонние темы, как, например, подписание меморандума взаимопонимания, который будет подписан между Академией наук Таджикистана и архивом и библиотекой Ватикана по взаимным исследованиям. 11 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи конфронси сеюми байналмилалӣ оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 вазири муҳити зист об ва кишоварзии Арабистони Саудӣ Абдураҳмон Ал-Фазлиро ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот маҷмӯи масоили ҳамкории Тоҷикистон ва подшоҳии Арабистони Саудӣ баррасӣ шуд. ҳузури шуморо дар кори конфронси сеюми оби душанбе боз як далели таваҷҷӯҳи доимии роҳбарияти олии Арабистони Саудӣ ба таҳкими робитаҳои гуногунҷанба бо Тоҷикистон арзёбӣ мекунем. изҳор доштанд дар оғози суҳбат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. ҷонибҳо доир ба масоили ҳамкории гуногунҷанбаи ду кишвари дӯст аз ҷумла масъалаҳои вобаста ба обу иқлим, муҳити зист, татбиқи барномаву лоиҳаҳои сармоягузорӣ ба бахшҳои судовар чун кишоварзӣ ва саноат, бахусус саноати сабуку хӯрокворӣ гуфтугӯи судбахш анҷом доданд. ба роҳандозии содироти маҳсулоти алоҳидаи кишоварзии Тоҷикистон ба Арабистони Саудӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. роҳандозии хатсайрҳои мустақим байни шаҳрҳои ду кишвар омили муассир дар рушду таҳкими робитаҳои дуҷониба аз ҷумла дар самти сайёҳӣ ва афзоиши тиҷорат арзёбӣ гардид. сароғоз якҷониб сипос барои ҷаноби олӣ барои вақти гарони худро барои мо ҷудо кардан. албатта дар рафти ин вохӯрӣ имрӯз масъалаҳои обӣ, буҳронҳое ки дар атрофи масъалаҳои обӣ чарх мезананд, ин масъалаҳо мо баррасӣ кардем ва албатта мо аз ин мақом бори дигар ба ҷаноби олӣ изҳори сипос мекунем ки чанд сол шуд ки ба масъалаи обӣ бисёр таваҷҷӯҳи калон дода истоданд ва ин масъаларо сарбаландона пеш бурда истоданд ба тамоми комёбӣ ва ҳамчунин қайд кардан лозим аст ки бо ташаббуси валиаҳди шоигари Арабистони Саудӣ, раиси шӯрои вазирон шоҳзода Муҳаммад бин Салмон бин Абдулазиз Оли Сауд дар Арабистони Саудӣ низ аз таъсиси созмони ҷаҳони об низ дарак дод, эълон кард ва албатта мо дар ин самт бисёр умеди калон дорем ки бо ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкорӣ густарда мекунем ва ҳамчунин ҷаноби олӣ супориш доданд ки ин масъалаҳоро мо бо ҳамтоёни худ муҳтарам вазирони муҳити зист, кишоварзӣ ва ҳамчунин энергетика ва захираҳои об баррасӣ кунем ва ин масъаларо мо ба тафсил бо ҳамтоёни худ баррасӣ хоҳем кард. ташаккури зиёд. 11 июн дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи конфронси сеюми байналмилалӣ оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 иҷрокунандаи вазифаи раиси Сенати Малайзия Датук Нур Ҷазлон Муҳаммадро ба ҳузур пазируфтанд. мо таваҷҷӯҳ ва дастгирии доимии роҳбарияти олӣ ва ҳукумати Малайзия ба модусро аз иқдомҳои глобалии Тоҷикистон дар соҳаи обу иқлим қадр мекунем. Малайзияро яке аз шарикони муҳим ва дӯсти бо эътимоди худ дар арсаи байналмилалӣ медонем. изҳор доштанд дар оғози мулоқот президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.
ҷонибҳо зимни баррасии маҷмӯи масоили ҳамкорӣ алоқамандии худро ҷиҳати таҳкиму тавсияи муносибатҳои дӯстонаву судманд дар соҳаҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак аз ҷумла робитаҳои байнипарлумонӣ изҳор доштанд. ба густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои тиҷорату иқтисод, нақлиёт, энергетика, саноат ва кишоварзӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. рушди ҳамкорӣ дар бахшҳои молиявӣ, сармояву инноватсионӣ, маориф, робитаҳои фарҳангӣ ва сайёҳӣ аз омилҳои муҳими тақвиятбахши муносибатҳои ду кишвар номида шуд. дар рафти мулоқот ҷонибҳо ҳамчунин оид ба дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳ гуфтугӯи судманд анҷом доданд. First of all, I would like to thank Mr. President. من شاهد آن بودم که در کشور شما وحدت و یگانگی حکم فرماست و من باوری دارم همه این موفقیت ها و موفقیت ها طبق راهبری پرزیدنت خردمندانه شما می باشد. سروزیر کشور ما جناب انوری بهیم من را برای تحکیم همکاری ها پیش از همه با کشور شما برای اشتراک در این چاره‌بینی ارسال نمودند. در دایره همکاری های بین پارلمانی من باور اطمینان کامل دارم که ما می توانیم در ساحه های تجارت، سرمایه گذاری و دیگر سمت های برای جانب ها منفعتناک همکاری نماییم. ضمن ملاقاتم با محترم جناب پرزیدنت من قید نمودم که اکثر اهالی جمهوری تاجیکستان را جوانان تشکیل میکنند. از این رو همکاری بین مالزیا و تاجیکستان در سمت های بالازیک یعنی تعلیم و آموزش بسیار به نفع دو جانب خواهد بود. جوانان تاجیک می توانند که از این لایحه هایی که در کشور ما پیاده ساخته می شوند در مورد تعلیم و آموزش استفاده نمایند. ما همچنین مسئله افزایش دادن بورسیه های تعلیمی را برای جوانان تاجیک ضمن ملاقات مطرح نمودیم. موضوع محوری ملاقات ما همچنین تکمیل ملکه دانش جوانان تاجیک جای داشت. در ملاقات همچنین مسئله تحکیم همکاری ها در ساحه سیاحی بررسی شدند. ما همچنین قید نمودیم که بین مالزیا و تاجیکستان باید که حتما خط سیر مستقیم آغاز گردد. در صورت آغاز گردیدن این خط سیرهای مستقیم بین تاجیکستان و مالزیا مردمان کشورهای ما می توانند به کشورهای یکدیگر سیاحت نموده از تجربه و از فرهنگ یکدیگر برخوردار شوند. مالزیا آماده است که برای رشد ساحه سیاحی در تاجیکستان کمک نماید. تشکر زیاد به دقتتان. 11 ایون رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با رئیس اجلاسیه 78 مجمع عمومی سازمان ملل متحد دنیس فرانسیس ملاقات انجام دادند. در آغاز صحبت محترم رستم امامعلی رئیس اجلاسیه 78 مجمع عمومی سازمان ملل متحد دنیس فرانسیس را به تاجیکستان خیر مقدم گفته اشتراک او را در کار کنفرانسیه سیوم آب دوشنبه در راه رسیدن به هدفهای گلوبالی هماهنگ شده در ساحه آب مهم ارزیابی نمودند. ذکر گردید که تاجیکستان بر رشد و توسعه مناسبت‌ها با سازمان ملل متحد توجه مخصوص ظاهر کرده در همکاری با این سازمان با نفوذ طی زیاده از 2 ساله مسائل مربوط به آب را در روزنامه جهانی رشد پیش می‌برد. با قناعتمندی ابراز کرده شد که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در پیشنهاد و معرفی تشبس‌های جهانی در مسائل آب و اقلیم نقش پیشاهنگی و فعال دارند. همچنین من بعد نیز آمادگی جانب جمهوری تاجیکستان جهت عملی سازی تشبس‌های سازنده وابسته به مسائل مبرم و فراگیر آب و اقلیم در همکاری با دیگر کشورها بیان گردید. جانب‌ها تقویت همکاری دو جانبه را در استفاده با اعتماد و ثمرناک ظرفیت‌های انرژتیکی، نقلیاتی و کمیونیکاسیونی و کشاورزی جمهوری تاجیکستان ضرور حسابیده، هوسمندی خود را جهت توسعه همکاری‌ها با نهادهای مخصوص گردانیده شده سازمان در بخش‌های فرهنگی و گومانیتاری و اجتماعی ابراز نمودند. قید گردید که دستگیری تشبس راهبریت اساسیاسیای فوتبال آسیای مرکزی و فدراسیای فوتبال تاجیکستان توسط قطعنامه مجمع عمومی عاید بر روز جهانی فوتبال در ماه می سال جاری بر رشد منبعه نمودهای گوناگون ورزش بخصوص فوتبال که
маъмултарин ва дӯстдоштатарин намуди варзиши аҳолии сайёра, хосатан ҷавонону наврасон мебошад, такони тоза хоҳад бахшид. дар рафти мулоқот ҷонибҳо оид ба масъалаҳои мубрами рӯзномаи байналмилалӣ аз ҷумла таъмини амнiyatu субот дар минтақа ва ҷаҳон мубодилаи афкор карданд. имрӯз дар ҳошияи конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бо котиби давлатии Ватикан кардинал Петро Паролин мулоқот намуд. ҷонибҳо омодагии худро барои таҳкими ҳамкориҳо иброз доштанд. изҳори боварӣ карда шуд ки конфронс дар доираи раванди оби душанбе бо дарки муҳимияти вазъи имрӯзаи ҷаҳон ба рушди ҳамкориҳо дар арсаи байналмилалӣ такон мебахшад. имрӯз дар доираи конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бо муовини якуми президенти ҷумҳурии Зимбабве Константино Чигвенка мулоқот намуд. бо назардошти имкониятҳои васеъ, таваҷҷӯҳи асосӣ ба истифодаи бештари зарфиятҳо ва дар ҳамин замина таъмини рушди робитаҳо дар соҳаҳои иқтисод, маориф ва фарҳанг зоҳир гардид. фаъол гардидани нақши палатаҳои савдо ва саноати дуҷониб ва иштироки доираҳои соҳибкорӣ дар бизнес форумҳо барои рушди минбаъдаи ҳамкориҳо заминаи мусоид арзёбӣ шуд. ҷонибҳо инчунин дар доираи созмонҳои байналмилалӣ таҳкими ҳамкориҳои дуҷонибаро таъкид намуданд. имрӯз дар ҳошияи конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бо сарвазири ҷумҳурии Габон Раймонд Донг Сима мулоқот намуд. зимни суҳбат ҷонибҳо аз ташаббусҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳалли мушкилоти обу иқлим ёдовар шуда, баргузории чунин чорабиниҳоро василаи муҳим барои густариши ҳамкорӣ байни ду давлат арзёбӣ намуданд. ҳамчунин қайд гардид ки маҳз бо ташаббуси Тоҷикистон Созмони Милали Муттаҳид солҳои 2018-2028-ро 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор эълон намуд ки метавонад дар ҳалли мушкилоти обу иқлим нақши муҳим гузорад. ҷумҳурии Габон яке аз кишварҳои қитъаи Африқо мебошад ва ҷонибҳо зимни суҳбат омодагии худро барои тавсия бахшидани муносибатҳои мутақобилан судманди дуҷониба таъкид намуданд. имрӯз дар ҳошияи конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бо вазири оид ба масъалаҳои тағйирёбии иқлим ва муҳити зисти Аморати Муттаҳидаи Араб Амна ал-Шамсӣ мулоқот намуд. ҷонибҳо дар ҷараёни суҳбат аз робитаҳои кунунӣ ёдовар шуда ҳавасмандиро ҷиҳати таҳкими ҳамкориҳои гуногунҷанба таҳким намуданд. қайд гардид ки рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва сармоягузорӣ дар авлавияти муносибатҳои Тоҷикистону Аморати Муттаҳидаи Араб қарор дорад. тағйирёбии иқлим, энергетика, нақлиёту коммуникатсия, саноати кӯҳӣ, тиҷорату сармоягузорӣ ва кишоварзӣ аз соҳаҳои ояндадор барои рушди ҳамкориҳо арзёбӣ шуд. зикр гардид ки фаъолияти комиссияи муштараки байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва техникӣ барои рушди ҳамкориҳои дуҷониба минбаъд низ метавонад нақши муҳим гузорад. дар шаҳри душанбе дар идомаи конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 намояндагони давлатҳо ва созмонҳои минтақавию байналмилалӣ иштирок намуда аз ташаббусҳои саривақтии ҷониби Тоҷикистон ёдрас шуда оид ба тақвияти ҳамгироии ҳавасмандӣ зоҳир намуданд. Уважаемые главы делегаций, уважаемые участники конференции, еще раз от имени правительства Республики Таджикистан выражаю всем признательность за активное участие в работе конференции. Хотел бы также поблагодарить заместителя генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам господина Ли Джунхуа за конструктивное и плодотворное сотрудничество
и сопредседательства на этой конференции. Как было упомянуто, третья Душанбинская конференция по водному десятилетию действий является очередным из серии конференций, проводимых раз в 2 года правительством Республики Таджикистан в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по поддержке реализации целей Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития». В рамках Душанбинского водного процесса наша конференция предоставляет уникальную возможность для продвижения итогов конференции ООН по водным ресурсам 2023 года и выработки новых реализаций для решения глобальных водных проблем. Уверен, что итоги третьей Душанбинской конференции закрепят достигнутый успех конференции ООН по водным ресурсам 2023 года и будут способствовать применению новых обязательств и мер в области водных ресурсов. Уважаемые главы делегации, теперь позвольте передать слово сопредседателю третьей Душанбинской конференции по водной декаде, заместителю генерального секретаря ООН господину Ли Джунхуа. Пожалуйста. Thank you very much, Prime Minister Razadova, for your kind words. За ваши любезные слова, ваше превосходительство, уважаемые участники, уважаемые коллеги. Прежде всего, от имени ООН я хотел бы поприветствовать вас в этом прекрасном городе Душанбе на участие на конференции высокого уровня международного десятилетия действий. У нас было много выступлений в первой половине дня, поэтому мы несколько задерживаемся по графику, и я бы хотел передать микрофон господину премьер-министру для продолжения нашей пленарной сессии. Спасибо. Спасибо, господин заместитель генерального секретаря. Уважаемые участники конференции, прежде чем начать пленарное заседание, я хотел бы проинформировать вас о регламенте нашей работы. Мы с господином Ли Джунхуа будем сопредседательствовать на этом заседании. С учетом большого количества заявленных выступающих, будем признательны, если время выступления будет ограничено 3 минутами. Для охвата всех выступающих оргкомитет конференции решил организовать дополнительную пленарную сессию сегодня с 17 до 18 часов. При объявлении выступающего мы объявим также следующего выступающего, которого просим заранее подойти к трибуне. Представители секретариата будут сопровождать вас к трибуне в этом случае. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые председательствующие, дамы и господа. Прежде всего, позвольте от имени делегации Республики Казахстан приветствовать всех собравшихся, также выразить особую признательность таджикской стороне за традиционно теплый прием. Казахстан всецело поддерживает усилия Таджикистана, направленные на привлечение внимания мирового сообщества к вопросам рационального использования водных ресурсов. Конечно, хотелось бы выделить таджикскую инициативу по объявлению Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028», в рамках которой проводятся и сегодняшнее мероприятие. Изменение климата существенно влияет на все аспекты нашей жизнедеятельности, в том числе и на доступность водных ресурсов. Повышение температуры с каждым годом усугубляет проблему дефицита воды во многих регионах мира, в том числе и в Центральной Азии. Казахстан, как страна, расположенная в засушливой климатической зоне, наиболее подвержен влиянию изменений климата. И мы знаем, что к 2030 году температура может вырасти еще порядка до 2 градусов, а к 50-му до 3 градусов Цельсия. Изменение гидрологического режима, засухи и другие климатические явления привели к существенному сокращению объемов воды, в результате чего снижается урожайность культур, падает продуктивность пастбищ, сокращается животноводство, в целом ухудшается потенциал производства продовольствия. Климатические явления в нашей стране не только усиливают проблему дефицита воды, но и ведут к деградации экосистем, росту природных катаклизмов, повышению рисков социально-экономических потрясений. В этих условиях выработка долгосрочного видения по использованию водных ресурсов является для нашей страны стратегически важной задачей.
При этом проблемы влияния климата на водные ресурсы не имеют границ. Меры реагирования на изменение климата и нехватку воды требуют сотрудничества между странами на национальном, региональном и глобальных уровнях, а также мобилизации всех возможных средств и сил. По поручению президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в прошлом году был сформирован отдельный государственный орган Министерства водных ресурсов и ирригации. С учетом анализа текущей ситуации и международного опыта ведется разработка нового водного кодекса. В феврале текущего года Казахстан принял новую концепцию развития системы управления водными ресурсами до 2030 года, в которой определены основные подходы. Первое – это модернизация и развитие водохозяйственной инфраструктуры. Из-за высокой изношенности водохозяйственной инфраструктуры наблюдаются значительные потери воды при транспортировке и распределении. Поэтому мы предполагаем модернизировать инфраструктуру, а также в рамках безотлагательных мер это строительство более 20 новых и реконструкции 15 существующих водохранилищ, модернизации 14 тысяч километров ирригационных каналов и реконструкции гидротехнических сооружений, что позволит увеличить площади орошаемых земель, а также состояние гидротехнических сооружений для гарантированного водообеспечения экономики. Второе направление – это повышение эффективности использования водных ресурсов. Рациональное использование имеющихся водных ресурсов позволит перейти от управления ресурсом на управление спросом, и основным принципом будет являться использование возросших потребностей отраслей экономики без увеличения объемов водозабора. Мы предполагаем, что экономия водных ресурсов к 2030 году в Казахстане будет более 2 кубокилометров. Для этих целей мы начинаем применять глубокое субсидирование расходов на создание оросительных систем и приобретение капельно-дождевального орошения, и субсидирование будет до 80%. Третье. Мы будем совершенствовать информационно-аналитическое обеспечение управления водными ресурсами. В целях развития системы учета и прогноза водного потенциала мы создаем информационно-аналитический центр водных ресурсов и будем максимально способствовать цифровизации водной отрасли. Это важнейший вопрос, который требует безотлагательных мер. Четвертое направление – это улучшение экологической обстановки. Всем нам известны такие экологические проблемы, как обмеление рек, высыхание Аральского моря, и обусловлено этим изменение климата и антропогенной деятельностью. В этой связи нам важно сохранить и восстановить природные водные объекты путем реализации таких действенных мер, как сохранение Кукаральской дамбы и восстановление дельты реки Сырдарья. Пятое направление – это совершенствование нормативно-правовой базы. Сейчас в парламенте обсуждается новый проект водного кодекса, соответствующий современным реалиям, запросам общества и государства. Кроме того, в соответствии с современными правовыми, экономическими и экологическими условиями в стране предусматривается обновление бассейновых схем комплексного использования охраны водных ресурсов, усиление мер по искоренению черного рынка воды, обновлению укрупненных норм водопотребления и водоотведения, побуждающих для эффективного водопотребления физическими лицами, аграриями и предприятиями. Создан Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря. И шестое направление – это кадровое обеспечение в водной сфере. На всех уровнях управления водными ресурсами Казахстана сегодня наблюдается необходимость в квалифицированных и молодых специалистах. В ближайшее время будет создан специализированный отраслевой вуз, базовый, по подготовке кадров в области водного хозяйства, который будет расположен на юге Казахстана в городе Тарас. Также совместно с узбекскими коллегами из Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства уже разработаны 4 образовательные программы по водным направлениям. Седьмое направление – это усиление трансграничного сотрудничества. Казахстан – страна, которая делит почти половину своих гидроресурсов с соседями. И для нас сотрудничество по трансграничным водотокам важно в контексте обеспечения эффективного управления водой и защиты экосистем. Несомненно, нарастающий
дефицит воды является общей проблемой для стран Центральной Азии, мы надеемся, что рациональное использование водных ресурсов наряду со сферами энергетики и транспорта может стать еще одним важным элементом новой модели нашей региональной кооперации. Современные климатические факторы, рост энерго- и водопотребления требуют углубления сотрудничества по трансграничным рекам, принятия необходимых мер по повышению эффективности управления водой и ее рационального использования. Особую обеспокоенность вызывает экологическая катастрофа Аральского моря. Образование 5,5 миллионов гектар пустыни оказывает негативное влияние на здоровье людей и состояние экосистем во всем регионе. В прошлом году в сентябре в Душанбе состоялось заседание глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала и принято важное душанбинское заявление. С 1 января нынешнего года председательство этой региональной организации перешло к Казахстану. Безусловно, Казахстан в свою очередь приложит все усилия, чтобы продолжить данную работу на таком же высоком уровне, на котором ее проводил Таджикистан. Офис исполнительного комитета МФСА открылся, действует в столице страны в Астане. Официально номинированные правительственными представители государств-учредителей приглашены на работу. В качестве приоритетов нашего председательства мы определили следующие направления. Это первое – совершенствование организационной структуры и договорно-правовой базы фонда. Второе – создание долгосрочного и устойчивого регионального механизма водно-энергетического сотрудничества, который позволит обеспечить эффективное использование ресурсов Центральной Азии с учетом баланса интересов стран региона. И мы предполагаем энергичные действия в этом году в этом направлении с нашими коллегами и партнерами. Третье. Дальнейшая активная реализация совместно с международными партнерами программы по действиям по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря и региональной программы по охране окружающей среды для устойчивого развития Центральной Азии. Мероприятия данных программ направлены на сохранение Аральского моря, лесопосадку на территории осушенного дна, а также улучшение экологической ситуации при Арале в целом. И четвертый вопрос – это подготовка плана работы по внедрению единой автоматизированной системы учета, мониторинга, управления и распределения водных ресурсов в бассейне Аральского моря. В этом направлении мы тоже предполагаем проделать энергичные действия. Надеемся на поддержку наших коллег. Реализация этого плана позволит обеспечить прозрачность использования воды в регионе, укрепит взаимное доверие между странами Центральной Азии в данном вопросе. Уважаемые участники конференции, всестороннее сотрудничество в сфере трансграничных водных ресурсов является ключевым фактором решения имеющихся проблем и вызовом также обеспечения стабильности и развития в нашем с вами регионе. Поэтому Казахстан еще раз подтверждает свою приверженность дальнейшему укреплению регионального взаимодействия для достижения устойчивого развития. Уверен, что сегодняшняя конференция является очень хорошей площадкой для обмена опытом по решению экологических и водных проблем в сотрудничестве с международными организациями. Всем желаю успешной работы, хозяевам огромное спасибо за гостеприимство, благодарю за внимание. Господин председатель, уважаемые коллеги, позвольте поблагодарить господина президента, уважаемого господина Рахмона, правительства Таджикистана и всех принявших участие в подготовке этой конференции за гостеприимство и радушие. Вода – самый востребованный человеком природный ресурс, основа благополучия жизни и развития экономики, а интегрированное управление водными ресурсами является необходимым требованием для преодоления ключевых вызовов современности, прежде всего связанных с изменением климата. Нарастание водного дефицита в мире усугубляет демографический рост населения, научно-технический прогресс, процесс урбанизации, а растущий спрос на воду природа ответно реагирует негативными изменениями окружающей среды. Все эти факторы риска требуют комплексного подхода и активного международного сотрудничества. Несколько слов о вкладе Российской Федерации в достижение устойчивого развития на примере конкретных действий на территории Российской Федерации. Обладая уникальным водно-ресурсным потенциалом и одним из крупнейших водохозяйственных комплексов в мире, Российская Федерация уделяет приоритетное внимание сбережению национальных
водных богатств. Государством сформирована надежная система органов власти, ответственных за охрану и рациональное использование водных ресурсов. С 2019 года в рамках масштабного национального проекта «Экология» в России реализуется комплекс мероприятий по снижению загрязнения и очистке водных объектов, в том числе крупнейших водоемов, таких как озеро Байкал и реки Волга. Восстановлено порядка 600 километров русел рек, порядка 24 тысяч гектар водных объектов. На 35% повышена водность озерной системы в низовьях Волги, в 2 раза увеличено обводнение Волго-Ахтубинской поймы. В этом году в России приступили к разработке нового важного национального проекта «Экологическое благополучие» и федерального проекта «Вода России», цель которого – восстановление поверхностных водных объектов. Действует просветительская программа формирования экологической культуры подрастающего поколения. Эффективно развивается волонтерское движение. В целях рационального использования охраны недр на территории нашей страны осуществляется государственный мониторинг состояния недр на более 7 тысячах пунктов наблюдательной сети. Часть из них уже оборудована автоматизированными измерительными комплексами, обеспечивающими круглогодичное наблюдение за состоянием подземных вод. Государство планирует и далее совершенствовать систему мониторинга подземных вод с целью создания целостного механизма состояния контроля недр. Значительными темпами проводится цифровизация водохозяйственной отрасли. Введена в эксплуатацию государственная информационная система «Цифровая платформа «Водные данные», обеспечивающая принятие своевременных управленческих решений. Запущен эксперимент по созданию единого информационного ресурса о подземных и поверхностных водных объектах. Это позволит обеспечить качество и интеграцию данных в целях более эффективного водообеспечения. Таяние горных ледников – серьезный вызов для человечества. Необходимо принимать активные меры для смягчения этих последствий изменения климата. Россия поддержала инициативу президента Республики Таджикистан по выработке соответствующих мер и уделяет повышенное внимание этой проблеме. На полях 28-й конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата дан старт инициированной Россией декларации о сотрудничестве в области проблем изменения климата и деградации горных экосистем. В мире более 20-60 тысяч трансграничных водных бассейнов. На территории России к этой категории относится более 70 крупных и средних рек. Мы активно сотрудничаем с соседними странами на принципах равноправного, уважительного использования трансграничных водных объектов. Развитие механизмов двустороннего сотрудничества позволяет избегать неоправданные сложности. Трансграничным рекам отдается очень большое внимание, и предыдущий коллега, когда выступал, тоже